है मुझे हां रे बांध दे मत रे सेंड भी भी पे क्या करते तो छाड़ियो खोल देलो नहीं आगे केक रा खोल देलो खुल्लो रहो नहीं नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय स्वागत लास्ट को बोले जय भीम जय भीम सुनील सुनील यार फोटो दिखाओ ओके रुमाल पूछे बेसने पूछे फोटो बढ़िया टिकी क्रांतिकारी आमर जयंती पालन महिला सम्मान मनुष्य सम्मान मानविकतार रक्षा समस्ते काम कर जो भाई मैंने आसी युवा भाई
आम संविधान प्रणयन जो संविधान को कथा को शिखाई जो संविधान को चप्पल पिंधा शिखाई जो संविधान को कपड़ा पिंधा शिखाई कारण आम देह कपड़ा रखिबार सौभाग्य भी आम नथिला कपड़ा खोलिकी चलिबार दुर्भाग्य आम तेणु मुंड टेकी चलिबार जो साहस शक्ति एवं जो दम्भ आम भितर देइछन्ति बाबा साहेब आंबेडकर आत्मा को मु समस्त तरफ पुणी थे प्रणिपात जनाऊँगी मु आपण मानक शिखिबी मु किछि नुआ कथा जानि किंतु मु खाली एते जानि आमे आंबेडकर का परि हेई पारि किंतु ताका आदर्श रे आम पर पीढ़ी को आमे नै तो परिबा मनुष्य तो हेई परिबा से गोटिए कथा सिखौथिले जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे तमे जने मनुष्य आ मनुष्य परिचय मु तांकर एते कथा आपण मानक कहिबेनी कारण से दीर्घ तांको जीवनी समस्त पढ़ी परिबे जानि परिबे सेटा किछि नुआ कथा सेही सेम जिंस बही जहा लिखा है सेटा आपण भी पढुछन मु भी पढुछि समस्त सेही जिंस ही पढुछन तांकर जीवनी आ बदली जीवन किंतु से जो सामाजिकतार जीवनी बदलैबा जो मंत्र देकी जाइछन्ति से मंत्रर नुआ रूप भी दिन दिन होगा दरकार आम युवपीढ़ी से प्रेरित होगा दरकार कारण अधिक भाव समाज अंधविश्वास निज आम जेहेतु निज एकला मुझे समस्त जीवी बाबा साहेब समस्त जीवुले तेणु आज सारा भारत वर्षर दलित शोषित खाली पूजा करूना सारा भारत वर्षर प्रत्येक नागरिक आज मन पकाउछ खाली भारत वर्ष नुह सारा विश्व रे मन पकाउछ एठी मन पकाउछंती जे सीए तांको पई जीव नथि आज तांको हम केक काटुछे एते आडंबर करा जाछे सीए से आडंबर करि नथि उद्धार करया पई आमे आग्रह हवा दरकार आमे केते जन जीवन को पानी छड़ाई नदेले चलिबो कि दधी चिरहाड़ा उजाड़ी नदेले ए देशर भाग्य फेरिबो कि संगठित हो आ संघर्ष कर आमे शिक्षित तो होउछे संगठित है शिक्षित होउछे जति कि आमे शिक्षित होउछे सेति असंगठित होउछे तेणु आम केवल आम समाज मत अछुआ कही काम अछुआ कही से दिन भी कही नथिला एबे भी कही गले भविष्य में जो पर्यंत भारत वर्ष थिबो से पर्यंत भी ताको काम कही अछुआ कही छुआ केवल आम देह रे न थाए छुआ आम कपड़ा रे न थाए छुआ आम मन रे अछि से मनरु आपण को छुआ को काढी के पड़िबा फुले बहुत लोग अछन जो मानु आपण पढ़ो जानो जो माने दलित समाज में पतित समाज में एवं साधारणतः मानविकतार मुक्ति पाई जो माने काम करथे से मान को आपण माने पढ़ो केवल बही रे किछि नाही जो बही आपण पढ़ी के परीक्षा दोछथि एमए बीए पर्यंत डिग्री हासिल करथु से डिग्री बही किछि नाही आपण आंबेडकर को पढ़ना सेथिरे आपण क्रिकेट पढ़ुथि अन्य जिंस चलनी हेलानी जे जो माने वयस्क अछथि तांको दलित मानकर नुआ इतिहास तैयारी हो तेबे हमको आम इतिहास को प्रथमे जानिया पड़बो तो मो युवक भाई मान को ए वयस्क माने संध्या बेले बसु छथि केही तांको पाखे कथा पदे ना तांको सुनंतु तांको जीवन रो संघर्ष कहानी ताको लिपिबद्ध करंतु केवल आंबेडकर को आंबेडकर हमर थिले आंबेडकर सब करिथिले ता परे भी द्वितीय आंबेडकर भी हमर अछथि तांको भी आपण चिन्ह आपण गां रे आंबेडकर अछथि तांको चिन्ह तांको जानू तांको सम्मान दियौ तांको हमें दी कोठा पके के एठी वर्ष कर थरे पूजा करि देले आंबेडकर मन शांति हो
ଆଉ ଏ ସମାଜରେ ଯୋଉ କୁରୀତି ଅଛି ଏ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଅଛି ରଖିଛୁ ମିତ୍ର ମିଳନ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତା ବି ଆମେ ପାଳନ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ମିତ୍ର ମିଳନରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଳନ ରଖିଛୁ ଆମେ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବୁ ପଣା ଇଏ କରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଟା 4ଟାରୁ 6ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ କରିବା ରଙ୍ଗନାଥ ପାଟଣା ଆମ ଅଫିସ ଦେଖିଥିବେ ଏକତା ପରିଷଦ ଅଫିସ ସେଠିକି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଛୁଟିଆ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଖାଲି ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବାରିକାଣ୍ଠ ଭିତରେ ମିଟିଂ ଆଉ କରିପାରିବା ବାଣପୁର ବଜାରରେ ମିଟିଂ କରିବା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବାଣପୁର ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ହବାର ଅଧିକାର ନାଗରିକଙ୍କର ମିଟିଂ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ କହିବା ଆମେ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ ଆମର କଥା ଆମର ଉଦ୍ୟମ ସମାଜକୁ ଶୁଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳିତ ଗାଁ କେବଳ ଦଳିତ ଗାଁ ସବୁ ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଦେଶରେ ସମାନତା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଦେଶରେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକାରର କଥା ସେଇଟା କେବଳ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମ୍ବେଦକର କେବଳ ଦଳିତଙ୍କ ମସିହା ନୁହନ୍ତି ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷର ମସିହା ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମସିହା ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଲୁଚେଇକି କରିବା ଆମେ ବାଣପୁରରେ ରାଲି ବି ହେଇପାରିବ ବାଣପୁରରେ ସେ ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆରେ ମିଟିଂ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ସେଟା ଦୋଳବେଦୀ ଯୋଉ ବାଣପୁର ଭିତରେ ସେଠି ବି ହେଇପାରିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରିବେ ଆମେ ତ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ କହୁନୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଏଇ କଥା କେବଳ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ ଏଇ ଯୁବକମାନେ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର ଏକତା ପରିଷଦ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ପୁରା ବାଣପୁରରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବାଣପୁରରେ 5,000 3,000 ଆମର ଦଳିତ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଏକଜୁଟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର କଥା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ କଥା এই সংবিধানের কথা প্রত্যেক নাগরিক পাইবার হক অধিকার কথা আমি সমাজ উপরে খেয়াই কহিবা তেমন তা পাই আমি মানে উদ্যম করিবা দরকার ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ଭୀମ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ କିପରି ବାବା ସାହେବ ବୁଝେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ବିଷୟରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଆମେ ପଢ଼ାବା ସେ ଗଲେ ବେକର ପକାଇଥିଲା ବେକର ପକାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୀମରା ଆଜି ହେଉଛି ବାବା ସାହେବଙ୍କର 134ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ଯୁବସାଥୀମାନେ ପୁରା ମାଇକ୍ ଦେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ जय भीम 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 जय भीम
मोर पक्षर आम ये बड़ भगवान ग्रामवासी आम समाज पुनर्बार जैविक आज वो प्रथम थर ये बड़ आसी एप्रिल 14 को आगुरी मु ओडिशा रे बहुत जगह मुझे उपस्थित रही बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर आम एमती गोटे बुक बनी जाइए जोटा कि भारत संविधान जो संविधान आधार आज पर्यंत भी आम सुरक्षित रही पारिचे निजर अधिकार जाहिर कर संविधान को बाबा साहेब लिखा कि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी किंतु आज आम समाज लोक मैंने भी बाबा साहेब को बुझी पारि ये युव साथी मैंने महिला मैंने भी जानवा दरकार बाबा साहेब आम कौन कौन कर सावित्रीबाई फुले साहूजी महाराज ज्योतिराव फुले ये जेतक महापुरुष मान अच्छा आम समाज रे आम बहुत किछि किंतु आज पर्यटन आम समाज माँ भौणी मैंने सावित्रीबाई फुले को भी जानी पारि भारत प्रथम महिला शिक्षयित्री होती सावित्रीबाई फुले किंतु आजिका डेट रे भी आम पिला माने आम समाज महिला माने आमे समस्त आमर विद्यादेवी होती सावित्रीबाई फुले आ गोटे जिनिस एठे तो आमर अरुणा मते कहिथिले एठे प्रोग्राम रे बड़ बड़ ऑफिसर माने आसीबा पई कि जा फଳରେ आसी पारि नाही किंतु खाली गोटे कथा मु कहबे भाषण बाजी में देबी आज होची एप्रिल 14 तारिख आज भी पणा संक्रांति वास्तव में आमको डाइवर्ट करबा पई कि पणा संक्रांति रखा जाय छै एप्रिल 14 काहे कि दुर्गा पूजा शिवरात्रि कि गणेश पूजा कि सरस्वती पूजा सब डेट रे ताकर अलग ए वर्ष जति गोटे डेट रे पहला आसंता वर्ष आ गोटे डेट रे पड़े प्रत्येक वर्ष 14 एप्रिल काहे कि पणा संक्रांति पड़ु सेटा आपण माने निजे चिंता करू पणा संक्रांति एप्रिल 14 तारिख रे ही पड़ो और डेट कहीं न पड़ी कहीं ना हमको से बस डाइवर्ट करू चली कोन पई अंबेडकर को विचारधारा को आमे न आसीबा पई तांकर पाखरे हम गुलामी की रहिबा पई एटा होते मुख्य एजेंडा सिंपल एटा हमें जदी बाबा साहेब विचारधारा को जानिबा बहुजन समाज रो बही पढिबा इतिहास विषय जानिबा ताहले हमें आउ खराब ट्रैक रा कि जिबा हम सठिक मार्ग रे जीवा हमर इतिहास को सीख परिबा हम समाज में हम लड़ाई करि परिबा हम समाज रे बहुत समस्या अछि जो समस्या को हम मागिले भी मिलिबो नै से समस्या को छड़े आनी जानी पड़िबो से सरकार के क्षेत्र हो बा बेसरकारी क्षेत्र इन बहुत समस्या अछि राष्ट्रपति बाबू आयु करो से कि हम किछि बाबा साहब के विषय वक्तव्य देबे आसुन कथि करो जय भीम 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 नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय एवं बड़गड़ ग्रामर सभापति महोदय एवं एठारे उपस्थित पूरा समस्त छोट बड़ मैडम को बहुत कुछ कहले आमर भाई झील गुड़ाई कही बाबा साहेब विषय आप समस्ते जानी मु बाबा साहेब विषय बेसी किसी आम दलित जाति भितर आम जाति जाति
निज निज भितर बहुत किसी विशृंखला रही मुझे गाड़ी आमरी दलित लोक छोट बड़ हाड़ी पाण रोपा मची कंडरा आम निज भितर आम मिशी पारे संगठित हो पारे बाबा साहेब समस्त चले एसी एसटी लोक समस्त समस्त संगठित हो कहीं आम संगठित कलु आमको पाण रोग छुआ कर हाड़ी वाला क्या था सी भी बुझी पार माने एते वर्ष कदज्य वाला हाड़ी तेणुकर आम जड़त लोक विक्रम अनुराग आम निज निज भितर जो प्रकार जो मनोमान रखुचे अहंकार रखुचे ये जिनस गुड़ाक आप छाड़ू संगठित हवा चेष्टा करूँ मुख्य हूँ संगठन संगठित हूँ प्रत्येक काम धीरे धीरे पड़े गुड़ा जगह कही मुख्य हूँ एकता हेले सब काम बाबा साहेब बहुत अस्त्र छाड़ी जाइए कही गोटे गोटे जगह बहुत अस्त्र किंतु से अस्त्र को आम प्रयोग कर से अस्त्र गुड़ा चल पारे संविधान थोड़ी से गुड़ा चलने चेष्टा कर बेस किसी नहीं आमर बहुत 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 बुद्धिजीवी मैंने अच्छा से वक्तव्य प्रदान करेंगे जय भारत सरकार मिशन तरफ आमर उपसभापति अच्छा गोपीनाथ नायक दायित्व दि जाए निर्णय को स्वागत करेंगे बड़ हम कुआड़ एडवाइजर रूपे कोरोना दायित्व दि जाए स्वागत करेंगे भारत एकता मिशन बाणपुर ब्लॉक सभापति विक्की नायक जय 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 भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम किसान राहुल किसान रंजन भाई अनु भाई आयोग सुजय सुशील
भागवत सामू कोडे छले पो हमर आकाश आकाश अम्मी अम्मी हेलो तो बोलो बोलो असली हेलो सुमी आज सुमी जय 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 आज बहुत खुशी दिन मु किछि दिन पूर्व बहुत चेष्टा करथिली जे बड़ बड़ भीम आगे संगठन को किभଳି भाବରେ मजबूत करियो नहीं जहाँ फल मु बहुत दिन तले किछि दिन पूर्व आसीथिली एते हमर कमिटी 3 जन को लेके फॉर्मेशन करथिली जे कि खोर्धा जिला उपसभापति दायित्व दिया जायतिला गोपी भाई अरुण दिया जायतिला एडवाइजर दायित्व दिया जायतिला बानपुर टिकी नायक को बानपुर ब्लॉक सभापति दायित्व दिया किंतु आज मते बहुत खुशी लाଗୁଛି बड़ बड़ ग्राम रे आज एते संख्या रे गडगडे चंद्र सेवा आधार बाड़ी होती पार्लियामेंट में कोन चंद्र सेवा आधार एकुटिया लड़ाई होती चंद्र सेवा आधार कोन बाबा कहउछन जे प्रत्येक गाँव प्रत्येक पंचायत प्रत्येक साई रे चंद्र सेवा आधार बाड़ी दरकार
ଦେବେ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଧୁଗଣ ଜଗଦାସଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଲୋଚନ ବାବୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 6ଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ଆମ ଏକାପରିଷଦ ଅଫିସରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ ଆମ ସହିତ। ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଜାଣିଲି ପ୍ରକୃତ କଥା ପାଠ ପଢିଛି ପାଠରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲି ଭାବି କିନ୍ତୁ ତା ପାଠ ପଢିକି ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲି। ଆଉ ଯେବେଠୁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ବି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ଆଖି ଯଦି ନ ଖୋଲିବ ସେଇ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ସେମିତି ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଥିବା। ଆମକୁ ଯଦି ଆମ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲ ଭାଇ। ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିବୁ। ମୋର କହିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସାହେବ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାର ଧୀରେ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କଥା ହୁଏ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋର ବି ବହୁତ କିଛି ସମୟ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଆମ୍ବେଦକର 135ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଦିବସରେ ମୋତେ 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ କଟକରେ ଥିଲି ଏଇ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠିକି ହାଉଡ଼ା ଯଶୋବନ୍ତପୁର ଧରି ମୁଁ ବାଲୁଆରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଆଜି ଭାଇ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ। ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମ ଯୁବକ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ଭାଇ ଆଖି ଟିକେ ଖୋଲ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣ। ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ଥିଲୁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେମିତି ଫେରି ପାଇବା। ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆମକୁ ପାଦ ତଳେ ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ବାବା ସାହେବ 3ଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସଂଗଠିତ ହୁଅ ଓ ସଂଘର୍ଷ କର। ମୋ ମାମୁଁ ଯେମିତି ଦାଶରଥୀ ମାମୁଁ କହିଲେ ଆମକୁ ଖୋପା ହେଲେ କହୁଛି ଏ ହାଡ଼ିଟା ବୋଲି, ବାଣ ହେଲେ ବି କହୁଛି ଏ ହାଡ଼ିଟା ବୋଲି। କାରଣ ସିଏ ବି ଏସିରେ ଯାଉଛି ଆମେ ବି ଏସିରେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କି ଜାତି ପାଇଛେ ହାଡ଼ି ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ବି ଘୃଣ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ହାଡ଼ି ଜାତିରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜାତି ଆମର ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଧୋବା ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଣ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ କେମିତି ସଂଗଠିତ ହବା? ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷିତ ହବା। ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜାଗ୍ରତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ଚାହୁଁଛୁ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ମୁଁ କହିବି। 1947 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ଭାରତ ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 1950 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ
जहाँ की बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म जयंती और मो पाखे भूल इनफर्मेशन अच्छे जहाँ 134तम किंतु एठी हम देखु 135तम अच्छे और गोटे बड़ विषय मुझे कहना चाहे I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything.